Kwezi watukufu wanama wa Komori, mjihunda o harumwa zinsanata za dunia na mjihunda o harumwa Komori amubushiruni khairi na amani hanyo tipia ama kikawaida miu hangalia harumwa semaine makati hata makati tifanya mna live au tabaruku nongo zinji za he maisha ya henu siku za humkayo wahe wanansi wa Komor rahunudani rabonze au ka malina hamba objectif yangu nloniyo harumwa zeno zinzo tipia ndo tsokaya ndo khashirishana ndo somana au kaya msomoka hisa mani mrutso soma harumwa mtita soma mwe mhuwa soma mwe mtiti mnena soma mwe mtsala soma harumwa mnene. Donc wazana gozo tipia si wana haushinda khashirishana batsino kaya hautsovo ajabu hau pule vusheri sha namna beshe makati mru yeton yo heyo kahaju au yo kahambani objectif ya hizi video za hangu tsokande wanru hauni ni wafedhehi parce que yo ketina hata sens mbali na mzonao makati ya mwisho na mbali na mwambia nikaende maana kaya sisi ngarjiri mimi surtout dami wa minga mjiretire ntushinda na renga fuvu akuwa ukaya mtona kangabo msola tamwinji wala ngwade zanao zono gomongo ni mweze ngoza kautsongeza ni jiudze haku haurenga fuvu harumwaze ngo zinu hakanga mono kanga botevu sheri mwinji ono la heni mrungu tsojuha rabotasi rabo mtsana rabo masiho ni mrungu tsodemwa nanya ula jibu ula hulo la sihula weja umzaza weja mbaba hwemjao ula eja we mwizi wo uhaja wo fanja wale fanja mbaba hweja wala eja ani ndongobo ko msalata na batani utsona hata utsona ntsa utsona dingo utsona tambarongo. Donc na wandu wao ngwambwa ngwanzo wake walezi wa ushinda wekezi wana jamu namna yo komboansi namna yo lelansi namna ya utandu fikira njema namna rjushinda riba sawema siwa kweli haukabanu gelazimu ankli hauka ankli yonde base ya mbasa uhoshatsu jinga ngelazimu muona mwana jamu menjiwa na jamu menjiwa kongo na diplome zilo haju shaza reaction zao zoka za kijinga jeli kamuona wana jamu boko ma analphabet ani woko ajwanzi woko ajusoma shamnyezi mgo wa hikma hawa ba ankli boko mnyezi mgo yode manoka ya mimi pour moi ankli yo ketsuja ha au karimrunge na diplome fulani na fulani ani yomi daraja boko société occidentale ihansi ya ukaya leo de jokau distinguer fulani na fulani wano sha pour moi akili, c'est-à-dire le savoir vivre, parce qu'on est facile à vivre mais c'est difficile à savoir vivre. Donc le savoir vivre au quotidien et namna yashibadzima et namna yahokezana et namna yobihabiha urangele kutsanganyele titi ofanja neili mrashindi ya fuzo arumwe maisha noli mrashindi ya kezo wananya arumumka ubadzima haruma mbasau waweza ndozonzi pia yo nganzo hikma nganzo imani nganzo vision nganzo philosophie nezongo hizo nzo falsafa nganzo pezo matsomle nezongo hizo nsuziona haruma wandu wenji warao waja inji ngabo tromperie inji ngabo hypocrisie inji zeno hizo ngazintabisha zeno hizo ngatsongeza ka makati menji ngamjito nsure ngafunvu haku haruma ze debaizo haukansu anda faida itoka yonsi ntushinda na huna na ani na hunda manufaa haruma za intervention za wanama wenji haukayanga bo maijo mwinji ngabo televusheri mwinji ngabo manque ya maturité ngabo manque ya expérience ngabo manque ya base intellectuelle ya permettre kaya wanrua kena modèle à suivre manongo zinji. Donc de mana kaya ntushinda na makatemenji na rega funvu haruma za debaizo hauna na partage fikira zinji. Leo makatemenji tisomo sur les réseaux sociaux moi j'ai journaux tena ya Komor ani ngare exporteo hawinji ngare ngare importeo hawinji ngare exporteo hawshashi. Je sais pas, c'est pas un miracle ils ont ngare zijuao parce que Komori même il est à 90% ou 95% consommateur mais il est pas producteur. Yule maana kama pesa ya hatu ya Shikomor ani ze mali za hatu
kazi tushinda zada kibonzi juu haukaya mapesa ngadi tuna ya roha yende bonze haukaya ngari ngartsingo hula ani meme izonongoza joma bonzi juu tajushinda organize rifanya sora fanjema na ankli na hikma rishinderi somane ribulane matso haushindari tsange harumao mbasa ho hensi ya ukweli wa heze region zatu narjua we specificité ngono ya hine region yokaye region inu bomi andongo fulani hawinji amwe mitsami huli zikame minanasi nono ndongo zinji bukangarisi juwabo ko wabira hale wabaya hatu watukufu wa jamalifu wakaulima wakashahula karujua specificité ya hezikame par exemple za mitsami huli ne minanasi na marundaji bao na ndongo zinji ze specificité hizo ani ze kalite hizo katushinda za ani za exploitewe namna lazimu haukaya ngabo une sorte ya ukaya wanrungwa banalizeo wanrungwa minimizeo ze métier wanrungwa zirendao wanrungwa zifedhe hiyo haukale wewe la manga huja ujundunga wo ngonjio shungani we lima woho ni hamrwa mama rensi ulatsola manga hajaja la teka seti ngutsolima haja la teka seti ngutsoloa haja la teka seti aringwa nzaone sando namna wala tindi donc ce qui fait que wadi wazoka quelque solo na mapesa mais il se tourne toujours ya kule mbenu yale ya ukaya ya ulemba mfi ya ulemba majiano zenongo hizo batina base ya culture ya valoriser les dimala hatu ya valoriser ulozi wa hatu ngabo danger haukoa na shi watu warangalia ukabati mndu ya jwanza ajenkude mafu na yo dangereux de manezonga za hatu wazee watu wengi wakaulima wa abandone yani ukawafu ongo wando duhazi ebo ngabo iziunga basa kutsona hindu tsotsi malajile miri mzungu basi shaila miri ya kawalwa mibonobo miyembe mifenesi mirunda iserende hamirudu hazi minjifu haukaya ze nouvelle génération kabati huba wala kabati courage kabati jitihadi ya ukweli ukaya resuccede uwaze wa hatu wakaulima wakautsongeza ze region za hatu zekana mvuu zekana shahula zekana zinyama za kweli za ukandua tsinze rankuhu rambuzi rambe izinogo izo zidisparese rijitourne vers l'étranger yokale umhogo nazi heni mbarongo ntipia ngehulobo nze huja ce qui fait que abwen tsinge fao parce que heni tsibo ke mapesa katsuba kimontiju shanga tsingo uja atsingo ubira ani ekomori sungu hama plateforme ke mapesa ngabirao rekande ze matériaux de construction rekande shahula rekande tout ce qui est technique les etele les magari et mapesa komori katsuba kikomori shangabirao yo demano kange lazimuri créer une autre philosophie, une autre vision ya ukarikenti bazima rishileri créer anisukanti bazima mashababi he region ata region warua kanti warua fikiri namna ya ushinda ritukuze secteur beshe nzima ya heze region zatu ilo ani bokoyo na valeur yo warujo tsanganya wararu wani watsanu 20 mungo mirao wanrua kama actionnaire wandu washindi wafanya tous les moyens possibles hatu wandu wabasaua secteur peu importe ilo local haukamonti garjo diminuer chômage bili garjo tukuza i region ya hatu haruma domaine fulani rekande ledima rekande ulozi rekande usonya reka ndo ufanya njizi rekande uraguli ili wandu wapuse wandu wawalemiwa waje wadoruliza waturerare leguli lila kando wasare leguli anu wafanyo njizi ze njizi zila ze dispachewa harume komori kamili rekanga ne marunda runde namna ya ukreye mbeu ya nyumeni ya wala marunda crée plantage za marunda peu importe le domaine mais on serait capable haukami hogo miraru ngefoma jana maili jimbi dzima majimbi mailinga foma jana mararo majana mane furia padzima ngalifao majana maili majana mararo ata majana mane
yabo heni mwanadamu za hikma ekaya ho etswani hununga bo servo ifanyo hazi ngilazima ndo shine wele ukaya yekanga mina mufuri hapa haunga mina disons à peu près 4 hectares ngasina 4 hectares hau 10 hectares razilima rawala mhogo haura wala majimbi haumbatse dasema vuna yayo combien de tonnes ushidari lime ili na hunu refikire avant yo vuna enamna joka dispatch enamna joka unjia harmoise différents secteurs za marché rediscuter na wandu walingo uhuza iliri wa livrer ze produits za hatu ulanganzo 200 kilo ulanganzo 1 tonne ulanganzo jao wakati la hovuna mais directement e magbeni nga dirijwao yo kawewe ngondo direction moroni wewe direction beni wewe direction washili mais une manière de dispatcher avanga mom l'avion ok d'ici peu de temps rijo shinda ribasa weze region ribasa uwe ukanga jo créer hazi ngarijo diminuer ngarijo bloquer wandu wenji wakwenda à l'étranger haukaenda à l'étranger ngo tinzo biye ngo kona visa ngabo l'hôtel wanzo ukai ngabo conteneur wanzo ibahizi. Il y a le manque de temps nganzo jo des douanes. Il y a mes commerçants qui sur place, il y a des jeunes qui sont sur place. Njoko na wa dire je vais revenir na hule. Abo zile depasa uzifanya nenda bonze. Sina uzifanya shanga mtsenda mitsamihuli, ngamtsenda shezani, ngamtsenda washili, ngamtsenda tshida hufumbuni, tentsirengi. Ho on livrer. Iyo manière yo permette rikema productif, yo permette rivaloriser secteur par secteur, les limala hatu, ye mila ya hatu, ye culture ya hatu, ye kemro ingu sonyo kofia, rekemro ingu fanyo kabo azaminazi, rekemro ingu sonyo joho. Nous devons créer, et nous devons pousser les Comoriens à consommer local. Shaiyo, ganza ujitihadi, ganzo mjitole, ganzo mahaba na murwa, ya ukayamra valorize shahahe. Valorize shahaho bo mwana mkomo. Haukayo tsilore ngeshe maushiboshe mzungu. Panu si watukufu, si wajamalifu, na ritojitukuza. Nous devons créer une fierté, orgueil positif. Orgueil positif parce qu'on produit. On ne sommes pas que des consommateurs, qui ne sont pas consommer. Pour le hula, no hunwa, shitso shahatu, shashilobonze huja. Ne shilobonze huja, ye makate menji, yo source ya ordure. Les cas des jus de paille, les cas des coca, les cas des fanta, les cas des mango, izo pia zo source za ordure parce que zindu izo gizo haruma mabambo ni mabamba yayo ngalatsi wao haruma ze plage haruma heni bahan. Yabo le fait de consommer local, on peut faire pression à l'État, il y a des responsabilités zao yo kabanu hosedia ye mwana mkomori ulo sur place yo ka beaucoup plus productif parce que wana wo haruma chômage uja wafanya hazi bili si uhuwa si uvalorisenti si uexporte parce qu'on a tout ce qu'il faut. Ye dunia gilazima uelewe kakomoro ngabo wana uexporte ulichi inu lich mat komoros yanuma fenes mat komoros zinuyembe za la Comore zilwa ulilwa mamwe Almanya harmwe Faransa yanuma kono koziba ya la Comore inu lavani lo Comore inu ilangilangi lo Comore linu fenesi la Comore zedrogezo hazo tipia si ushinda rifanya tous les moyens possibles zedrogezo rivaloriser. Je demande quand moi je fais appel à un retour de l'État. Il faut que l'État retourne. Il faut que l'État existe. L'État doit exister non pas à une douane. Chez l'État, il existe. À
zempo wazirengao harma ze différentes entreprises za hoa na wa Komoro wazikreye za tsongeza ikomori basa hao parce que nga reproduiseo za entreprise nga zilibao impo ngazirango na hazini iyo yotsongeza yensi yo hoa yonja sheo ze regions zo hoa zo basa hoa suka na ma millionnaire walo honnête suka na milliardaire waju kama honnête shati tsoka jo kana mapesa wone joko douane wone joka hoze impo wone joka tichida hubi wezi otsola mbingu. Non, c'est pas comme ça. Gelazimu ye mwana uhuo ye mwana ya juse matsorangalio ya onokaya ye yazingaromba ya jobo subuhinda zahe hoshongani wala mtukufu wala modela suivre ya juhabu au masihu ya renge ngalawa yenda ulo wala mtukufu mjamalifu wala ya kreye entreprise ya uja ya hule zembe ya zitri ya zitama mabambo ya zitama conteneur ya zive à l'étranger wala mtukufu mjamalifu. Nos enfants ont réfléchi. Donc il est possible que les watukufu wanaama ya ukensia tuli développer ganzo une détermination, ganzo amour, ganzo patriotisme économique, ganzo une volonté de faire na aboke tu lazima lulinda yekakudu nekatsu ihange lazima kuhunche ya yehe yekaeta kwa tsufanya gelazimuri contourne gelazimuri wa force à prendre leurs responsabilités d'une manière qu'un garçon produisait. On ne va pas les attendre. Parce que les Oholima... Non, non. Ngamwelewa kwezi mtukufu. Ngamwelewa. Shanga bombarongo kwezi. Parce que bon, déjà ça ringia vers l'exportation. Charidi waza. Ukaya. Vanu ngabwe marché local. Ngetsungu lazimu rien que riji concentre pour le marché local. Ranzi. Haukama ni mkomori ngwe importe beaucoup. Yebo ngabo karso shindari ani rishindari arrive. Ho shindari ani ri répondre harmaze nécessité. Rien que zilo national. C'est déjà une victoire. Ketsu lazimu parce qu'à un moment donné bohenda mwendo boja serikali yele wao parce que noma jumba yonjano lawa ketsu lazimu rêver trop loin ketsu lazimu penser beaucoup plus local mwana makomoro exil il est possible ya ukamwana mkomoro leo limo minanas ya toshinda répondre et marché local ye mwana ulimo mbatsi ye mwana ulimo mhogo majimbi makonoko rien que répondre harume marché local c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas vers la bonne direction. Shangelazimu, donc le temps passe et puisque Kartswanzari linde à un moment donné votre soldat ikali jivuriza à la tête de l'État les daikailo liono kabo potentiel puisque reproduise hata kasina entreprise locale komorenga sina mihogo minji ndrovi zinji majimbi menji lichi zinji d'une manière qu'à un moment donné ngwajo jihunra ou quand on exporte qu'on le veuille ou pas parce que il y aura un moment où la kudume na kamvumbu wangu joiha nikakudume waiha yabo wakati hiyo c'est le réveil wakati hiyo c'est la renaissance shabano rututwanisa maternelle bam rajura terminal gelazimura ndiso tatomindu yebongea mgaronoke mwana mkomoro hajitourne vers l'étranger et mhogo et nazi et majimbi les fenesi wanandrongo wenji wa titi hata zemfi
ngari hulao. Donc ebo ngeyabo ngamwelewe namna haukabanu vaha namna kwezi manama fagel konur tukatano welezo kaya avant yo kaleo ngalazimori conserve kishke ani mbanongo ni unuko haki shari sushi ndari juo kaya leo waze watu wakahale duwaze watu wakahale ze metode za conservation zilizo kwa taka uzijua nusu ekaze fingizo zinji wakuza ni haze huma hata zemboeza izo tizienshi donc une manière ya permettre rien que wana wakomore wale wanwe hanafasi parce que ainsi ngiyo na shahula ndrongobo kongi izo rare de nos jours kabati shahula yebo ngeyabo heni mwana mkomori ngushemezon kodukaya maisha ngo maziro da mihogo milingi yo majana mane da furi ya paljima ngiloralishiwi da kilo mfingi yo majana manane. Oui, c'est tout à fait normal. Yebo ngeyabo kwezo watukufu ye kama nadamu deja asaji concentre harmwe production locale wanujo jureunissent en coopérative wandu doit créer des magasins spécifiques par région zihuzeo des produits locaux pousser à la population on doit valoriser wahile shikomori et shaula shikomori wandu pousser parce qu'il y en a tellement beaucoup de choses ya ukaya nrovi ila yujufanywa system yihumisiwa ikangizo zinji mwanadamu inufaji undarmwa beaucoup plus arma abondance yeu créer moyen de conservation ilo traditionnel ngwa kati ile ijuka beaucoup plus industriel et moderne ils ont les peuples sauvages wa ujufanya wadaya hatu wa hali kwa ule matamela mafu wakana fizahuma wakana ndongozi njina kauziwa na kukwangu werenga vinegri siki werenga namna mafurahula werenga nina weitara mamapo we jihaze ntamanti ezitunguva umu mbakaramvu we conserve traditionnellement ze produits akaya mhogwa hafa hafu wabakatsukaya ngokora ari kaunriha heni wanzo afanye mashughuli ikangwa nzo nrovi ganzo 500,000 hoshinda lishe wanu 1 million izo heni mwanada mwenza hikma ikangwa nzo aketajiri il doit se retourner galazma tourner la ani galazmo fani retour aux sources vers l'agriculture yode maana kwezo watukufu galazmo ndo kenzi wafikiri waboweshi haya. Il faut une volonté, des idées, créer des ateliers de réflexion. Que la zimori créer zikayo zomfikiri, région par région. Rikensi bazima rifikiri. Na ushinda relewe ukabanu sonti pia. Si titozalo ma leadership. Si tswadaho. Sonti pia si titozalo ma imamu. Sonti pa titozalo nguzo. Il faut accepter kapazonti pia maziungu wanusoka cerveau. Bahadzitso bahashishio bahambua bahamdu bahakovu bahefuba bahambumbu baharoho shazedu ngezo tipia zihana fonction ilo noble harmwe corps humain jelu karmwe corps social baha différents fonctions responsabilités ya ukamria renge babe ya hahe accepte ya ke fier shatsidona yerumwe matseruja karajali hauye ruja ola hauye ruja nur hauye ruja hanifa shange lazimo chacun accepte le peu Mwenyezi Mungu yamnika reka uncle reka mali reka mvu haukaya ukina hivu waro ukina hivu wa uyenshi ukina hivu wa mahaba hizo zotungeza mwanadamu
yeukamhu ohamungu yeukamhu harmu wanajama shatsu titwarwamo shatsi ubashu na rohombi na unafiki woka unoporo bihandu banu yone maana ukangelazimu ukwezi watukufu ngelazimu ariketi rifikiri parce qu'il y a un cerveau dedans heni manongo azali dictateur ze plagi ngizo nankudi azali dictateur ezindo ngizo nankudi azali dictateur heni mbarongo onru kwatsulima azali dictateur wanungu apose toliza ezeli konendo hamavala azali dictateur heni mbarongo chacun doit tourner vers ses responsabilités heni mruge lazimu elewe kayange gedwamana gemtundi yatende yake mfano odunga se mettre au travail yejuhabu asubuhi asole asubuhi yave shana mboda yalawe rekangu limo rekangu veyo rekangu hoso rekangu lo shaya tsida zehala haswali hada komsirini nusware joita nene dalala donc ebonge abo kwezi ye ardu ya komor ngeri laanio ngera pizao haukari rane marensi karitsuilima si waru Mwenyezi Mungu yarirehemu yariba ardi bokombu tsole mbavuriza ja urumye mbohea halimna kono kalataze ntula numkono kohea watsino kaubiriliwa ndema endeli mnaembe vurzende ni hula umye mbohea watsino kausurveyeno watsino kabatilo angre ya Rabbi ngilazimu aya momandone Mwenyezi Mungu yorini karambio kaya mjinga ndio hangu beshengu na bujo henu siku na talibul ilm ode manzani wangu beshengu redo nai hebo ngabo watukufu kilazimu watu njamba batsinelwe nai njambe mavamana walokomori ngwaru maondo njambe mahakama hatunga wemema izo njazamba sabambaro ngonzima bukomitsila ozamba kilazimu heni mru yatende ya jiremete en cause parce que ngabumbabiti tirushna rifanye tout en remettant en cause à un moment donné wala zitwadao watende shamru tende ya jiremete en cause haonoka evanu mimi bangu ngam contribuer de près ou de loin harumo mkaonro hensi beshemba bitinti haukami mimtukufu mjabalifu ukontribue haruma mwede nofsoni mwa hensi liya juha bosubuhi ya renge mnangalawe ndo ya alowe liya juha bosubuhi ya redalo mbayo ndo ya alime de ubeyo haukabanu timambia nukaya Mwenyezi Mungu harambia kwezi mwanama komorexini tina uparomwere ya nitosile mavama na mawalazimu yebo ngebo tina ujuambaza liga jalazimu ensinu ya un problème wakati mtukufu mjamalifu ya haja bumwana makomorexil mlingu ambaye marehemu aliswali ya wahaze mujiria komori wakaulima wakaulowa wakashahula ala gogo mahamila premu mruwa hitwa hafu wandu wakaurema ngoma wandu wakautseha wandu wakamafuraha na raha bali swali hafu hebo ngeyabo haya momandonenga bajoja mru hajamba we fem ta gueule na mjeu na fenjao oh dictature eba nizo wanza wendi bukoba kamri yakanza wandilifu yakanza mahkama yakanza medilusoni yakanza utukufu no mumru wa hitso hebo ngeyabo tsino parorea kaumu icho tile madhauna wa lazimu ukae mtukufu mjamalifu mwenza hikma mwenza irumbi ya hija kamjo mru wa hitso msehe mzine mremeto arabu mfanye majilisi kena ukiri hebo ngabo tsino jwambo kaya azalinde mui no azalire rewaye haukari merite madhamana lo hunu pia re meri re ministre
waori wa meriti au Mwenyezi Mungu habo kambitso mwere yano wa mlazimuni ebo ngabo tina uja ukhalifu Mwenyezi Mungu namboka hono nai wandu wanugwa jari lazimu bo Mungu she wari lazimu ndo uo ndile jofamo la hewa Komori Mkomori ye hanze beurre et l'argent du beurre kena ukiri Mkomori hanze dembeboni ye kanza yafe kena ukiri kwezi watukufu kena ukiri. Nous devons nous remettre en cause ya ukavanu ngarirwa mbuda Mwenyezi Mungu yerwabana mtukufu le créateur omniscient omniprésent nguono zero zatu nguriwono ni banu rilio ngujua zilamweze le jofamo latu ni makate menji mnafiki izoro za peu uomu wa peu ngari njomi siri ni henu sikure fanye gymnastique repara mali renda maka reiba mali rehoa zatu maka ngabo wenji nizujua wazifanyao Chabo recréer société de faire semblant d'être riche, semblant d'être beau, semblant de ceci, d'être heureux. On fait toujours semblant. Nabo majaya ngutsonuka uvundo malene hidza parembi maisha mabovu chômage kabatsu nono bade maisha ya peu wangamifu. Mais on fait toujours semblant. Nous devons cesser de faire semblant. Comme Mwenyezi Mungu c'est pas en chialant. Le Seigneur s'en fout complètement. Habantsutsa hematsozi uvundo ya hanyu ya krokodili andrabo. Anie matsozi ya voyandabo ya nyayo ya ntsu ya tsa. Zero shinwal Qur'ani la kimina kana minal mursalin ala turati mustanna no. Ge lazimu waritenderi badili. Enamna rijabali yao. Enamna rirongo wao. Enamna rishilia nao. Lirongoza nao. Nguwa kati ila rinjomi sirniri swali. Isso do que bien que lazima rifikiri. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose lange swalo banunga sulio banu hayo. Mwenyezi Mungu yeutukuza wangu. Yeuzia mruaru mwambi. Yinu des alama za hedina ya mwiso. Ya misiri youjaya. Gejo ujaya hata. Menge joka vide de foi. Kavanoka imani. Parce que les gens font semblant de prier. Guabibao. Wavazenkanduzala sineze kufaza bismillah. Wanjom sirini pour faire semblant qu'on va swalio. Guabibao zemali. Waptinzibiye. Wenzao maka. Pour faire semblant qu'on va faire au pèlerinage. Shangwa onesao wanadamu. Shamnyezi Mungu onoze roho zao. Ni majofamu yao. Ihoka bajaha zigizagi. Ihoka bajaha kashikashi. Il est omniscient. Tokeba ngabo kwezi watukufu. Timwambia ni kwezi. Notamawe mwanama komo exil. Ya ukaya vanuwe kama Mwenyezi Mungu harambi yokaya mtina umwere nchili madhamana mawalazimu. Vanu tu. Refundi mlikoli. Le chef wa mji. Re maire. Re mufti. Re président. Rema ministre, Wongo m'a inclus. Haruma les responsables. Wongo m'a inclus. Yebonge kwezi, timwambia nukaka kudume katsui hange lazimu kunche ya ihe. Ça veut dire quoi? C'est que l'État ne fait pas pour nous, nous devons le faire à sa place. Que lazimu eka anyensi, yeka emadhamana wa hensi kwa tufanya. Kwa tsuri fikiria. Que la remori jifikiria. Que la zemori kenti bazima. Remane magora. Kajema nera wemdu. Kajema nera rade wandu. Si jo kanti bazima ki region, ki miji, ki quartier. Recréer namna ya uyenshi.
juwaze wa hali haukaya warujo uliminiana leongari usanao kimraya lera ilimeshunga shaoi maudu ralimeshaoi ralimeshaola ralimeshaola sijo ukantiki mji renge hatwa ukaezi nyama na zifungwa pia sijo ukantiki mji lideside rokangara nzumbra hafu wa mjiju ketu la zamuri ketu dolila parce que remarque ukaya gasima orfela ye kat sifwani mbaba hangu sifwani mzaza hangu nsina mruoni fikiria sina ujo kanti bo mhada junda ba sifwani mbaba hangu ni mzaza hangu non que lazimoni hunde solution ya uyesh sinon nga mjo hufa que lazimoni fikiri on est des orphelins gasima yatima sur le plan politique gasima yatima sur le plan religieux parce que mavamana wakaulazimu wafanye quelque part ya tauhidi ya kweli yani wafanye ila darasa ya kweli ya hum yenshi ya hu kweli ya he hazi ya hu nono ya hu rahafu kazi tufanye yebo ngeyabo ketu lazimuri kensi rido lila parce que yo kena ubadili notre sort que lazimuri fanye réagir se replier vers nous-mêmes réfléchir trouver des solutions ijuri permettre l'oranfia hata usiku kudume ajuye shankunche na yi puisqu'on est des orphelins ça je le sais je l'avoue qu'est-ce qu'on doit faire ritsula la rife non car jojo lima car jojo loa haukara hakar jazilo rahakar jazilo arsilime rahakar jazilo arsilowe na ritsofanya mbabi na ritsojorganize haukari hanankli haukekar kansi waze watu wa hali ukajado linda nogojizo ya joba subu atukenza uhonze nde lima rakala vani reka mhogo reka minanasi reka nrovi peu importe watoko jua wenda zao wenda we lima yule mana bakariski mdwe ndo shilo ne hela baba le kame mdo harumwe matsu mababa makontiki ye mihogo ya swana baka mihogo minji na swana za mihogo minji noma mhogo noma mchapwipwi na mhogo noma tiji mhogo mwinyi na tiji mhogo na fulani majinrwa shiazi nana tsonga izo zifu kutuzihelelea zifu izo zikaya na bwandu wao waonda wa inyore wakati kwa kata etago existe haukaka bajado kama misaada ya eta wale eta kwa kata rongo existeo watokwenda walimi ikimne kamehane neva wasamsoshino ndo wa mhuzu kwa johamba convique que par non, il nous faut quelque part des organisations locales. Et quand on a créé trop national, il nous faut absolument, par région, par ville, par quartier, par village, que la Zimori quand il organiser, même si on est en contact, car partager le savoir-faire, car partager nos douleurs, chaque lazima kitibazima que lazima doit dire pli randisse pour créer quelque chose chaque arcansi en chialant du matsolila du matsamba dictature justice ezabadili ni radin sur la taleo c'est ronga tswende namne lawiyo dictature eroha gojofa eroha wejao eroha non. Là, on ne peut pas passer notre temps en chialant. Il faut stopper de chialer. Il faut passer à l'action. Nari lime, nari hose, nari lowe, nari lekeze. On doit agir positif, être optimiste, tout en faisant des propositions à l'État, tout en montrant que nous ne sommes pas les ennemis de l'État. Parce que l'État, c'est moi. L'État, c'est toi. L'État, c'est nous tous. Avant, nous allons ramener à la raison. Patino Kayari Tinzana. Et kazi jazo kawari tinze.
non waritsinze ya waheja wafenjao mais tôt ou tard ureda na kazi yenshi what's one walo éternel mais tôt ou tard ils finiront par comprendre watukufu wone mna video wangu wa leo wotsonesa ukaya ze raisons zionesa ukaya karjo kansaba lufanya nostalgie masikina aliswali n'est pas mort parce que ses idées sont là chez Tabou kartsura ngaza idée rafanya alors que ces vidéos sont là wandu wa mona ragwa jafapia wandu wa avec philosophie ragwa jafapia. Il n'y a pas qu'à l'Iswali, il y a beaucoup de gens très intelligents. Wajor inspiré, Harmeduni, il y a Malibara l'Afrique, il y a Sankara, il y a Mandela, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes dignes de ce nom, beaucoup d'enfants africains où on a des idées meilleures. On nous copé, on est partout dans le monde. Garien Chio, Rilo la Wastarabu, Mikatre Djebon Tijuman, Tija, Gamjuana Nitsangi. Nous si pingayo comme Joana Nitsange nous si basawi reka ide reka mvu reka mali reka domchibelio je fais tout ce que je peux nous si pingayo kabo rojo nelo nai kabo jo hundea kabo jo nikaza zifumbo je m'en fous les chiens aboient et la caravane passe katsina wakati udwanga na sinu wanduwa gelazimu parce que le temps passe vite les générations zijao waongo na besoin nasi kama jomwambia ni mbano ngonzima bukomi yo de proverbe yangu komitsila weyamba nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui ne trompent. Ebongea bokwezo atukufu génération zolunga na zilona mbio za mbwa marele 4x100 sisi ririthiza ho hafa walio na mu wenshio na sina singa sina bezo nao keti bazima remane matsa rifunga tsane matsa remane zitswa rihunzari bire haukao wajao wao warumbe matsongo warangali yao. Nous sommes la providence de ceux qui naîtront. Ebonga bwa tukufu gamjoka mzo ngumziro yenzi yangi yonde shangarjo shinda. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous devons positiver. Silo negativer heni wakati. Na tafuta ni renti zero hombi. Ni renti ze kashikashi rezifanyao. Da Mwenyezi Mungu jo rambuda hunu hata juchafuzi. Vanu Karaja ali ukatonza ubuhehazi. Karaja ali uo c'est un enfant ou appartenait à deux continents. L'Europe et l'Afrique. Kunoshino ni voye nationalité allemande yangu. Mieux réclamer il faut que je suis allemand. Cha je suis un enfant comorien. Chansoda na hafili hono mwenje na hafili hene no wazungu nezenyile njema no nkudu no nenezetra ni duazo kamanutsi zalwa haukanga mjokea alekeza hula nedani hangu mina haya yepa ngamonzo heni dani hangu la mwale libara la Europa heni dhamana ula rumwensini ya doka na haya ekati pashiata le manga heni wakati naona parenzema mitsuanza nifikire keiko hati ekatson lapita linjema mianze iko hati ekatsi wono nyunda njema mianze iko hati ekatson na boulevard wala nama flori wajisa mianze iko hati ekatsi wono shunga shatsoja shahula maza shiko hati halafu mido juzis yopa nuo kwa pashia waone namna dunia yendao yekuwa wala gwazoa jiwa de visite yemitsono haya yekale otila likwani dani hangu sendo hae tetsunugena nyumba ijisao latabu salon ijisao urahafu shaula shijibao mwenje mitsono hayo sikuni mparao hangu
tijati mwaja ile la silipu zilobonsi zensahiye mahande nga upo bandani wanangu amanao kabati mwenje shagiza ze kushuza ho wanangizo ponsi ye mitsono haya iyo de mano kaya heni mwanaja muono haya wiyo tende harantro da honi hende ha mobilize emrumshe no wana ni majirani wandisove yanolekeza notamna rangi na utowe maja ya kabandani hatamna mpula ulumnaga ndile nguwa katila hajopara ulandra mlalika ukakaribu kamjokansi hamandawe shaumwawe hijago jona babanu kensi kapomba ura hafu selome moya yode manabuka ekanga midhamana pa importe bahanu ngamjono kai heni dani hangula mali bara la Europa haula mali bara mala Marekani ujo kanzara de vacances ya de vacances komori que lazima usabonse l'aéroport atsonkali no pashe shauni kai nunsi ye biro parene unika yani tima sauvage shauni kai unalaja mwenshio ye njola pitali ye unazenzia ye unahula unakasimwa na jamu sa tima sauvage haukamina haya mina fierté mina orgueil panu orgueil positif izo muhimu harumu ni mana rutsohama puzo uso ritsora phazenyi tsungo kila zimurukana na uvu hauko uvu utsongeza wanruhuwa amjotsongeza nsilibwa kamjotsa wansilibwa nomshahara ngurengwa ulekeziwa batwampulu ne yenzia ya haha ya hata moroni yunihwa kamjotsa wansilibwa noe mapesa rengwa ya ulatoli ilekezo zelikoli kamjotsa wansilibwa hao kamjotsa wani bale bisiketi nende hazini ntini kwa gari ni mafonctionnaire walibwa yo fierté yo sacrifice positif. On peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Mruka jula mkata majore je paswe majwai kwezi watukufu. Shezo pia zi diskurizo zitawa kabati ufahari kabati dignité shangabu mfantara na folie de grandeur na niambi na unafiki mwinshi Mwenyezi Mungu tsorerea imavamana wari lazimu wache warendesi rahare jabadi lizula male jofamula hatu ngamjodo eru amavamana wafanonanyi wa Komoro ebo ngea botsina ujwa hamba azaline mui tina ujwa hamba kikinde mui tina ujwa hamba olande mui olande mui si wai izo mitizantu zamba si wai na ritso badili basi Mwenyezi Mungu ujo rehemu yarere mavamana wari lazima yebo ngabo kwezi mtukufu ye grammaria jangu joka biento ekago twanza uione yotinde ya John Shida tidwefanya sheyo keti priorite harumo myeshwa hangu kamjokane uzagari langu zima hauti uzu machine zima tijora tifanye grammariage mtukufu kamzijuo kwezi ça fait partie yone humour. L'humour est quelque chose de très important. Watukufu ngamubushironi masihu mema ikatsirongwana ngamjo swami chatsambokaya ngamjo wana temitsami huli inu ya region geju pepea nena kopepea haukaune ndiho nazalwa hunu ndiho lisangu lalala hunu ndiho njo tenda mwemnezi wawoi wahemitsami huli nitende ni huwe ngenje na lisokombo wema siwa heze nafasi zangu hena mnanjo ushina yekema utini ba nafasi watukufu kamubushironi khair na amani Mwenyezi Mungu na rehifadhi yarini komu isomwema hasonti pia ya rehifadhi wana namna